ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम मुलजिम मकसूद अहमद दुबई में इंतकाल कर गए। मकसूद चपरासी को कत्ल करवाया गया, शहबाज गिल का दावा। फरूख हबीब ने कहा, गवाहान को रास्ते से हटाना इस माफिया का काम है। मोडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकों का आउटलुक मुस्तकिम से मनफी कर दिया। मोडीज़ ने कहा, पाकिस्तान को IMF से इमदादी रकम मिलने से रेटिंग बरकरार रह सकती थी। मोडीज़ ने पाकिस्तान का इक्तिसादी आउटलुक भी मनफी किया था। इस बार अच्छा बजट आ रहा है जिसमें अवाम के लिए रिलीफ है। चेयरमैन FBI ने कहा, बजट में विद होल्डिंग टैक्सेस को कम किया जाएगा। बजट का हजम 9,500 अरब के करीब होगा। तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत हुसैन ने रमज़ान चीपा को अपने कफन दफन की वसीयत की। आमिर लियाकत के इंतकाल से मुतालिक मुलाजिम के अहम इंकशाफात। मेरे खिलाफ साजिश की गई, कभी नहीं सोचा था हमें क्रिमिनल्स हटा सकेंगे। इमरान खान ने कहा, दौरे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था रूस यूक्रेन जंग शुरू हो जाएगी। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 7 रुपये 80 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। बिजली 1 रुपये 33 पैसे महंगी। नेपरा ने समरी नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमे के अहम फर्द मकसूद चपरासी हरकत कलबबंद होने के बायस इंतकाल कर गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम मुलजिम मकसूद अहमद दुबई में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने भी मकसूद अहमद के इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि मकसूद चपरासी दुबई में इंतकाल कर गए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा कि क्या मकसूद चपरासी को कत्ल कर दिया गया है। दुबई पुलिस की जानिब से मकसूद अहमद के इंतकाल की तस्दीक करते हुए उनका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि मकसूद अहमद का इंतकाल दिल की तकलीफ के बायस 7 जून को हुआ। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकों का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया के मुताबिक इससे कबल मोडीज़ ने पाकिस्तान का इक्तिसादी आउटलुक भी मनफी किया था। मुल्की मईशत की तरह मोडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग भी 3 ही बरकरार रखी है। याद रहे कि चंद रोज कबल ही बैनुल-अक़वामी मालियाती कॉरपोरेशन और ममालिक की मुआशी कैफियत का जायजा लेने वाली कंपनी मूडीज ने पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मुआशी मालियाती सूरत हाल के तहत इसका दर्जा मुस्तहकम से मनफी किया था। मूडीज का कहना था कि पाकिस्तान को IMF से इमदादी रकम मिलने से रेटिंग बरकरार रह सकती थी, ताहम बेल आउट की इमदादी रकम न मिलने पर पाकिस्तान की मईशत कैफियत तब्दील की गई थी। मूडीज के मुताबिक गुज़िश्ता कई माह से पाकिस्तान शदीद मालियाती मुश्किलात का शिकार है। मूडीज ने पाकिस्तान में ज़र मुबादला की कम तरीन सतह पर भी तशवीश का इजहार किया था। अगले माली साल के लिए बजट का हजम 9,500 अरब रुपए के करीब होगा और शरह नमो 5% रखी जाएगी, जरावा साल 6% रही। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन आसिम अहमद ने आइंदा माली साल के बजट को अच्छा बजट करार दिया और कहा कि बजट में आवाम के लिए रिलीफ है। दूसरी जानिब FBR ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में विद होल्डिंग टैक्सेस को कम किया जाएगा और जिन विद होल्डिंग टैक्सेस से आमदन नहीं हो रही उन्हें ख़त्म किया जाएगा। नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स बरकरार रहेंगे और विद होल्डिंग टैक्स के जरिए डॉक्यूमेंटेशन जारी रहेगी। हुकूमत ने बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी और उन तजावीज़ पर IMF से मशावरत का सिलसिला जारी है। बजट में कर्ज और कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए $21 अरब मुख्तस किए जा रहे हैं, जबकि बैरूनी कर्ज की अदायगी के लिए 3,500 अरब और मकामी कर्ज की अदायगी के लिए 700 अरब रुपए रखे जाएंगे।
رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے۔ MPA-PTI جمال صدیقی نے ان کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ میڈیا کے مطابق رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے۔ سماجی رہنما کا کہنا تھا کہ عامر لیاقت کے جسد خاکی کو 1:20 پر نجی اسپتال منتقل کیا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ ان کو مردہ حالت میں لایا گیا۔ میڈیا کے مطابق ملازم کمرے کے اندر گئے تو ڈاکٹر عامر لیاقت بے ہوش تھے۔ ملازم نے ڈاکٹر عامر لیاقت کو اسپتال منتقل کیا۔ ان کے گھر میں دھواں بھرا ہوا تھا، جس کے باعث ممکن ہے کہ ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ قومی رکن اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت کی وصیت سامنے آ گئی۔ رمضان چھیپا نے بتایا کہ عامر لیاقت سے تقریباً 1 ماہ پہلے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تدفین کے معاملے آپ نے دیکھنا ہے، مجھے غسل بھی آپ نے دینا اور کفن بھی آپ نے پہنانا ہے۔ رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کے انتقال پر ان کے ملازم نے بتایا کہ وہ گزشتہ رات ملک چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے، جبکہ اس دوران بہت روئے، جس کے باعث ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، مجھے لگتا تھا میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین PTI اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ میرے خلاف سازش کی گئی، کبھی نہیں سوچا تھا ہمیں کرمنلز ہٹا سکیں گے۔ عمران خان نے بتایا کہ میرے خلاف سازش 2 خاندانوں نے کی، جنہوں نے 30 سال حکومت میں رہ کر اربوں کی کرپشن کی۔ ان کی 60% کابینہ اراکین ضمانت پر ہیں، جن پر اربوں کے کرپشن کیسز ہیں۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں کرمنلز ہٹا سکیں گے۔ جنہوں نے یہ پلان کیا اب وہ پریشان ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے دوبارہ لانے کے لیے نہیں ہٹایا، اس لیے کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ بالکل اندازہ نہیں تھا روس یوکرین تنازع شروع ہونے والا ہے۔ روسی صدر سے ملاقات سے انکار پر پاکستان کے تعلقات خراب ہو سکتے تھے۔ نیپرا نے کراچی والوں کے لیے بجلی ₹7.80 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے اضافے کی منظوری 2 مختلف سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیپرا نے کراچی والوں کے لیے بجلی ₹7.80 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے اضافے کی منظوری 2 مختلف سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹس کی مد میں دی ہے۔ جولائی تا ستمبر 2021 کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی ₹6.47 مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ نیپرا نے جنوری تا مارچ 2021 کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی ₹1.33 مہنگی کرنے کی منظوری دی۔ نیپرا نے سمری نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دی ہے۔ اپریل تا جون 2021 کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 94 پیسے سستی کرنے کی منظوری دی گئی۔ اکتوبر تا دسمبر 2021 کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 47 پیسے سستی کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔